Gahom ni ining adlaw nga gihatag sa Ginoo kanato. Maglipay ug magsaulog kita. Ang Diyos Espiritu ug ang magasimba kaniya, kinahanglan magasimba kaniya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Manindog ta atong kantahon ang himno sa pagday. Magamputa, labing gamhanan o dalagit no ni Diyos. Salamat sa imong kaayo, Father God. Salamat sa imong paggunit, sa imong kamot nga niabot mi diri sekti. Bisan pa ang wala pa nga kaigsuuna ni padulong diri, imo silang protektahan. Ikaw mag-bless ti buo congregation, Father God. Panalangin ni ang mga pastor na deliver sa iyang mensahe, Lord Father God. Naunta, mahimuot ka kanamo karon. Sa Ginoo sa among pianist, Lord, nga ilang voluntary, Lord, nga ning volunteer sila, Lord, ano lang sa pag-glorify sa imong name. Father God, we entrust to you, Lord, even though, Lord, our life, ups and down, pero wag yun kami ni mabiyahe. Salamat Ginoo sa tanan, Lord. Ikaw mag-bless, tibuok, Lord. Pasaylo kami sa mga sala, kaya nakasala man kami, Lord, ingon man sa pulo. Tulo ka bulok sa pulong sa buhat, ug sa una-una. Kining tanan among itugyan, diha kanimo sa ngalan ni Jesus nga among bugto nga manluluwas. Amen. Sa 1 verse 1 to 9. Apan kung
Isugid nato sa Dios ang atong mga sala. Tumanon niya ang iyang saan, buhaton matarong, ug mapasaylo gayud sa tanan tang mga sala, ug maghindo sa tanan tang kalapasan. In silence, let us confess our sins to the Lord our God. Ang Dios maluluyon o puno sa grasya. Dili dali nga masuko o ang iyang gugma nagadagaya. Dili siya nagataral kanato sa atong mga kasalanan o nagabaton sa iyang kasuko sa walay kanturan. Wala kita niya hatagi diha sa tukma nato nga mga sala sa silot niini, sumala sa atong mga nabuhat, kay sama sa kahabog sa kalangitan ibabaw sa yuta, mausab kadako ang iyang gugma kanato nga may kahadlok ug pagbalaan kaniya, sama sa kalayon sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Mauman usab ang pagpahilayo sa atong mga kasalanan gikan kanato. Ang Dios gugma o nagahatag kanato kanatong tanan sa kapasayloan sa matinud-ano nato nga paghinulsol. Amen. Okay, manindog ta, maghimamatay ta sa isag-isa na to. Dagan sa lumba ning kinabuhi, may ganti nga nagulat. Biyai ang tanan ninyo nga sala, matuto daghanan. Mga saksi kaninyo nga nagbana, dili ka magaluya. Dagan sa lumba ning kinabuhi, dagan sa lumba ning kinabuhi, may ganti nga nagulat. Biyai ang tanan ninyo nga sala, magtutok sa daghanan.
ninyo nga naglan, dili ka magabugnaw, dagan sa lumba abuhi, mananaw si Jesus. Mic test. Maayong buntag natong tanan. Salamat sa Ginoo, sagasa sa kinabuhi, sa laing adlaw, kanianaw sab kita hiniusa magasimba, magadaig, paghatag og pasidungog kaniya. Padayon nga pahinumduman kanunay ang mga bata, ang mga ginikanan, pagdala sa inyong mga bata sa Sunday School dito sa Silong, og ang mga CYF, og ang mga SIA, Christian Young Adults Fellowship, and UCM and CWA. Padayon kini nga regular nga schedules sa Sunday Schools og sa atong Bible Studies. So ang Bible Studies sa UCM ag CWA, padayon kada 6:30 sa buntag dinhi sa Church Sanctuary, or kung naay mo host og Bible Study ato sa ilahang panimalay. Ang atong prayer meeting liturgist Elder Chito Raganas, Messenger Elder Ernesto Batitang. Atong worship staff next Sunday, August 31, Elder Catherine Ranil, liturgist Barry Rami Mero, choir Human Bible Alumni Academy choir. Nga nabadiri ang mga members sa Human Alumni. So atong practice sa choir ipahibolora diha sa atong group chat. Ato pang i-contact si Sir Ray, ang atong choir director. Ug ang door greeters, ang mga CWA, Deacon Miriam Babia for next Sunday's worship. Salamat sa kanunay, makita nato sa atong weekly financial report diri sa atong bulletin. Salamat sa padayon natong hatag sa atong mga offerings, sa atong tithes, and even our time, our lives to the Lord in gratefulness sa atong Ginoo. As God is faithful, we also continue to be faithful in giving. Salamat usab sa mga padayon nga naghatag in kind and in cash para sa atong breakfast fellowship. Human sa atong simba, padayon atong fellowship pinagi sa pamahaw. Sa atong mga flowers, salamat kanunay, Ate Shuni and Mami Mean. Ang atong mga meetings today, na ay meeting ang Christian Youth Fellowship, asaman mo sa taas, sa Pocket Hall, ug napoy meeting ang Christian Education and Nurture Board after po sa breakfast. So ang CYF, dili na mag-Sunday school kung kay naa sila meeting karon. Pero ang Bible study po sa CYF, kada Sabado padayon, dito sa Panimalay ni Reverend and Mrs. Noel Villalba. Ato usab nga pahibalo o pasubo sa panimalay ni Charity Orais
D. Chavez, for the passing away of Saturnino June Chavez. Naa sa Del Pilar, gibutang ang iyang patay nga lawas, o tomorrow at 3 p.m. kadtong muuban para sa serbisyo dito at 4 p.m. Magkita kita din sa church at 2 p.m. Ug pag-andam usab sa ato ang awit dito sa ato ang pagserbisyo. Ug ang lubong paghimuon sa Wednesday, August 27 at 1 p.m. dito sa Auraya Memorial Garden. Ang atong mga Bible studies usab sa barangay padayon dito sa Obrero every first Sunday of the month, and sa Bingkilan every Sunday afternoon. Salamat sa Ginoo, padayon nagbadesigon ang mga members, ang mga alumni sa Newman Bible Academy, and we also pray for another batch to be conducted niini nga pinaagi sa Newman Bible Academy. Salamat sa Ginoo, ana. Good morning usab, or good afternoon, or good evening sa atong mga online worshipers nga kada Sunday nakig-uban nato pagsimba. Salamat sa Ginoo sa inyohang pag-uban kanamo kada Domingo pinagi sa atong live streaming. God bless us all. Wala na ilang pastor, no? We are also grateful and happy nga niauban ka nato si Reverend Timothy Abarquez Marquez nga mo'y muhatag sa mensahe sa Diyos karon nga kabuntagon. Later, he will be introduced more sa atong Elder Lita Dacera before giving God's message. Thank you. Welcome, Pastor. A warm Christian welcome. God bless you, Pastor. God bless us all. Atong ipahilo na ang atong mga kasing-kasing, atong pagbati og una-una alang sa pagampo sa katilingban. Magampo ta. O labing balaan, gamhanan nga Dios, miduol kami kanimo diha sa hiniusa nga pagsimba o pagdaig nining adlaw nga among gigahin sa paghimaya sa imong balaang ngalan. O among Dios, nagakalipay kami tungod kay ikaw, nagahatag kanamo sa maayong panahon, nagahatag kanamo Ginoo sa kadasig, nagahatag kanamo sa kalipay, nagalugway sa among mga kinabuhi, o nagahatag kanamo sa mga kasaulugan nga ikaw gayod ang Dios nga tinubdan sa kinabuhi, ug mao ang nagahatag kanamo sa kaluwasan. Dalaygon ikaw o among Dios, ug miduyog kami sa panimalay sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan ining si Manahuna, si Edgardo Saldivar, ug among gilakip siya Ginoo sa among mga panghinaot nga maulian na siya siyang balatian dito sa Veterans Hospital sa Kauluhan. Maingon man usab among igsoon Brother Francisco John Cañete ug uban pa nga wala lang tingali namo mamatikdi ang ilang mga adlaw na tawhan, apan nasayod kami Ginoo nga ikaw nagatiman, nagaamuma ug magapadayon sa paghatag kanila sa mabungahon, malipayon nga mga katuigan nga ilang sa ulogon kini uban sa ilang panimalay ug sa ilang mga kaigalaan.
Lakip sa among pag-ampo Ginoo, tuyog kami sa mga kasaulugan sa wedding anniversary sa among mga kaigsuonan. Si Mrs. Lorena Gordo, si Reggie May Villacorta, Reverend and Mrs. Elias Ilyar, nga ilang gisaulog ang ilang anibersaryo sa kaminyoon ni ining mga adlaw ni ining nga semana. Ug lakip usab sa among pag-ampo ang mga nagsaulog sa ilang mga kaminyoon o bisan sa mga managhinigugmaay nga nagasaulog sa ilang mga mansari anniversary samtang tinguha sa pagpadayon niini ngadto sa kaminyoon. Dalaygon ikaw o among Dios nga maoy sentro sa among mga panghuna-una. Apan usahay ang among mga panglantaw mo lapnag ngadto sa nagkalain-lain nga mga kahimtang sa among nasod. Tabangi o among Ginoo ang among mga kaigsuonan dito sa kabahinan sa Luzon. Diin ang Typhoon Isang nagadala og daghang tubig tungod sa ulan, nagabaha o ginaot nga ang ilang mga kinabuhi luwas og walay dagko nga kadaot sa mga kabtangan. Padayon ang among pag-ampo o among Dios alang sa among mga igsuon nga naa sa mga panimalay, ang uban naa sa mga tambalanan, ang uban ilang gidaladala ang ilang mga balatian nga unta imo kaming tanan panghikapon aron ang kainit sa pagkinabuhi padayon nga magalatay-latay sa among mga kaunuran ug magamadasigon kami ug mga ayo ang among mga balatian. Kip sa among pag-ampo Ginoo ang among mga kaigsuonan nga mga lumad sa panahon Ginoo sa sobrang init ug sobra nga tugnaw, vulnerable ang ilang pagkinabuhi labi na sa mga kabataan ug mga kababayen-an. Ikaw Ginoo magaamuma ug magadumala kanila. Lakip sa among pag-ampo Ginoo ang among kalipay nga niining adlaw makabati kami sa imong pulong nga pagadad-on sa among magbubuhat anak sa elder o anak sa mga ansyano niini nga iglesia, si Reverend Timothy Vasquez Marquez. Kigsulti ikaw kanamo Ginoo pinaagi kaniya og hinaot nga ang kalipay sa panalangin sa imong pulong among makinabuhi ug amo gayod mapatuman ang imong misyon niini nga iglesia ngadto sa naglain-laing suok sa kalibutan. Akip sa among pag-ampo Ginoo ang tanan nagabiyahe labi na sa among pastor Reverend Noel Villalba o ni Ma'am Mian de la Cruz Villalba. Tambong sila sa Founders Day celebration sa Silungan University o magahatag usab sila diha sa pagpusay sa mga kaigsuonan, mga pangulo sa Evangelical Church o ginaot nga ang ilang panagtagbo no resulta sa maayo nimo nga katuyuan. Uban sa nagkalain-lain nga nagabisita, nagabakasyon, nagareunion, nagapadayon sa pag-eskwela, nagapatuman sa ilang mga maayo nga gimbuhaton sa pagnegosyo o kaugmaran. Ikaw Ginoo magahatag og maayong panahon. Dako nga pabor sa ilang pagbiyahe nga ilang matagamtam ang katahom sa kinabuhi o kalampusan sa ilang mga katuyuan. Dalaygon ikaw o among Dios nga among tuganan sa among mga kaigsuonan nga anaa
sa kahimtang sa mga kasub-anan. Ang panimalay nga gibiyaan ni John Chavez. Ang iyang kapikas si Charity D. Chavez ug ang ilang mga anak ug panimalay. Ikaw magalig-on kanila uban sa paghatag kanila Ginoo sa kasiguruan sa paglaom nga ang tanan nimong mga anak ikaw mag-atiman kanila bisan pa sa mga realidad sa kinabuhi. Ikaw magalig-on kanamong tanan. Lakip sa among pag-ampo ang among mga igsuon nga tuas mga pambalanan, tuas sa ilang mga panimalay, labi na si Edna Arisa, John Mulgado, Leslie Reyes, niyang apo usab nga si Alonso Reyes, si Ma'am Ruth Calo, si Steve Paronda, Urbano Lagrama Jr., Rachel Jane Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, Edgardo Salibar, si Narita Ilyar nga tawa sa ilang panimalay, o din si Flora Daday Ilyar nga atupa sa Canada apan anaa siya Ginoo usab sa balatian. Hagi sila Ginoo sa imong pagtikap o kaayuban. Laygon ikaw o among Dios nga among diyugan ang imong pagdumala sa among nasod pinaagi sa mga pangulo sa nagkalain-laing hanay. Si Fernan Dundi Libiro, si Edgar Libiro, o nagkalain-lain pa nga mga opisyales sa nagkalain-laing barangay sa siyudad sa Butuan ngadto sa pinakataas nga posisyon sa among presidente. Ikaw Ginoo magahatag kanila og kaalam nga dumalahon kami Ginoo puno sa kugma aron molambo ang among nasod ngadto sa nagkalain-lain nga mga sektor nga magapailalom usab sa ilang kadumalahan. Ang judiciary, executive o legislative magapadayon ang check and balance aron ang demokrasya magdumala o magapadayon kami Ginoo sa pag kinabuhi o ang imong maayong balita among ipaambit diin man kami dadon sa among mga tinguha. Salamat magbutok sa imong alagad diha sa pag-ampo sa among mga kaigsuunan nga anaa sa mga lingkuranan sa church pew ang ilang mga una kasing o ang ilang mga pagmilahay. Ikaw nakabati ang kadungog niini ug among lauman ang imong pagtubag. Sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo. Amen. Ayun ng Diyos magkatubag. Ako nasayod ng Diyos magkatubag. Kung likayan ang dautan, ako nasayod ng Diyos magatubag. This morning, our scripture reading is
taken from the book of John, chapter 22 to 30. John the Baptist exalts Jesus. Then Jesus and his disciples left Jerusalem and went into the Judean countryside. Jesus spent some time with them, there baptizing people. At this time, John the Baptist was baptizing at Aenon near Salim, because there was plenty of water there, and people kept coming to him for baptism. This was before John was thrown into prison. A debate broke out between John's disciples and a certain Jew over ceremonial cleansing. So John's disciples came to him and said, "Rabbi, the man you met on the other side of the Jordan River, the one you identified as the Messiah, is also baptizing people. And everybody is going to him instead of coming to us." John replied, "No one can receive anything unless God gives it from heaven. You yourselves know how plainly I told you, I am not the Messiah. I am only here to prepare the way for him. It is the bridegroom who marries the bride, and the best man is simply glad to stand with him and hear his vows. Therefore, I am filled with joy at his success. He must become greater and greater, and I must become less and less." May God bless the reading of his words. Please be seated.
Good morning. We praise God and welcome the Reverend Timothy S. Marcus in Silliman University Divinity School, batch 1995, to our pulpit today, involved in the interim and transitional ministry of the Presbyterian Church USA new ministry, explored straight out after serving for 4 years as the Association Conference Minister of the South Central Conference, Houston Association of the United Boy. So, Pastor Tim is a contribution of the UCCP to the wider and ecumenical church only by grace. He was able to serve local churches, meet councils and boards in the Midwestern and Western regions of the United States. Ministries like hospital, chaplaincy, senior pastor, head of staff, and associate pastor position. He also served in the UCC Executive Board for local church ministries. Also a member of the New Covenant Presbytery of the PCUSA, served in the Synod of the Sun PCUSA as moderator for the Committee on Representation and Research. At present, the co-moderator of the PCUSA GAS Special Committee on Race and Truth, the body that researches and reviews pertinent issues on white supremacy and white Christian. Nationalism in the Presbyterian Church and advocating for the Black indigenous people of color, and receiving his 5th intentional interim and transitional position, serving as interim pastor at St. Martin Lutheran Church, a congregation Let us welcome, please help me welcome our very Reverend Timothy Vasquez Marquez. Good morning po. Almost 2 years ago, you have prayed over me here at church while I was scheduled to go through a major surgery
That was in July 2023. You have lifted me up in prayer, and me and my family are very grateful for being with us during those difficult times of our lives as I went through my cancer journey. But because of God's grace, I'm here and given the opportunity to share God's word with you. I'm a living testimony of your faithfulness and how you have lifted up those who are in need of in their most difficult times of their lives. Thank you for praying for me and for my family. Pray with me, please. Thank you, O God, for the opportunity that we can reflect upon your holy words. May the meditation of all our hearts and our minds and the words of this your servant's mouth be acceptable to you, our God and our Redeemer. Amen. For this reason, my joy has been fulfilled. He must increase, but I must decrease. This is a powerful statement of faith. But I wonder if this was an easy statement for John the Baptist to say. As the gospel testified, John had drawn a lot of people to repent and follow the ways of righteousness. He was in his prime as a very popular preacher. As a teacher of the way, John the Baptist was portrayed as a strange and eccentric prophet from the desert country. His demeanor was unconventionally different from all the rabbis of his time. Like what the gospel informed us, that was read to us this morning, long ago this itinerant preacher came out of the desert of Judea, which is an expression that he has been to a place which symbolizes a place of spiritual testing and revelation where individuals are refined, humbled, and drawn closer to God. This popular man called John the Baptist was nurtured in the old ways of the prophet, both in the Jewish tradition and the lineage of the holy tradition of the priesthood. Not an ordinary guy, but a picture of a humble servant leader, a person empowered by the Spirit, a charismatic leader. Perhaps that is why people from Judea and Jerusalem, all the country round about, went out to hear the one they call John the Baptist. So perhaps by now you know why I said that the statement in verse 27 is a powerful statement of faith. It is also good to take note that the Gospel of John's foundational theology came in part from this statement. This gospel, written by a community of faithful scholars during the mid-2nd century called the Johannine community, reflects their focus of writing through this statement. They have found joy in their shared identity as those who have seen and heard the divine glory of Jesus Christ. In what John says, we find a significant point in understanding what we can refer to as John's joyful fulfillment. In humbly acknowledging the source of all he has, which is from heaven, John was not in any way awkward, making his friends understand that one cannot make himself great. It is not in his power to make himself great, because the stature of us all is precisely that which God wants us to be. I know that's a loaded verse, and you know that's a broad principle that pertains to a lot of many things that have to do with our most ultimate concerns in life. I believe that when John the Baptist said, "A person can receive nothing except it be given him from heaven,"
It means that it's not in our power to make us anything other than what God wanted us to be. I believe that's one of the great and important things for us to learn this morning, so that we will be satisfied with what God has given us, mind, body, and spirit. As a precious child of God, unique in many different ways in the eyes of God, created and wonderfully made in the image of the compassionate Father. I also believe that God has something special for each one of us, you and me. That's what we are to be, not someone else, but just what God wants us to be. And embracing this truth reflects the belief that God created each person, each one of us, with a unique purpose, and gifted each one of us something of special quality that no one will ever have. A quality that each and every one of us carries with us. It's unique in you. It may be your smile, the way you engage with people, your kindness, your generosity, your humor that makes people laugh, the way you use words that inspires people. Perhaps it's your style of walking or the way you sing. That is why we always encourage each one of us that we discover and embrace our God-given identity, our divine DNA, if you will, that define uniquely who you are. We are special because God wants us to be special. And our being special is not just for our own sake, but for a greater purpose. That is why we as a church, we address the issue of judging and shaming others not acceptable, and we don't take it lightly. That is why we encourage our children to embrace themselves as precious child of God, so that they too welcome and accept all peoples regardless. We believe that as followers of Jesus, we need to engage in a thoughtful sensitivity in our daily action with our words and interactions with others, especially with our neighbors. And I am aware that when John the Baptist said, a person can receive nothing except it be given him from heaven, can also be misunderstood. That alludes to accepting unfortunate circumstances, which obviously doesn't align with the common interpretation of this particular gospel from John. For this expression from the Gospel of John, a blessing that comes from heaven, refers to God's gift of abundant life, God's grace, God's generous love, God's mercy, and God's salvation only through Jesus Christ. It is not a statement to endure nor an obligation to be pleased or to accept the bad and unfortunate things that happen to us. For the will of heaven is not for us to suffer, but to have life and have it abundantly. Things like we refer to as systemic evil that continues to victimize and alienate millions of people to poverty. Hardship of not being unhoused, the cruelty of war, these are all things that God did not will for each and every one of us, especially our brothers and sisters in Palestine and in Ukraine, in Cambodia, in all the countries in Africa. Or those theology of prosperity that promises material wealth and success, that our faith dictates how much we will receive, and the key to eternal wealth and riches is a favor given by God only to those who deserve. Noon pong pastor ako sa Manila, meron po akong binisita na membro noon na meron po siyang sakit. Hiniram ko po yung Bible niya because nakakalimutan ko yung Bible ko that time.
At nung binuksan ko po yung Bible niya, meron pong mga pera sa loob ng Bible na nakalagay doon sa Bible niya. I was curious and I questioned, bakit may mga pera doon sa Bible niya? Obviously, hindi naman niya ibibigay yung mga pera niya sa akin. Pero nag-isip po ako, tinanong ko siya, Nanay, bakit po meron kayong mga pera sa Bible niyo? Ang sabi niya sa akin, Pastor, kasi pag nilalagay ko yung pera ko sa Bible ko, dumadami. Yun ang sabi niya. And you know that our faith or our belief in meditating doesn't define how we are blessed by God. Whether we put money in our Bibles or not, God will continue to bless you. Hindi nakabase sa ginagawa natin ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay nakabase dahil mahal niya tayo. At ang Diyos na laging nagmamahal sa atin ay tapat. The God who is always faithful is just and compassionate and generous. In an age where what feels right is the final authority, John's faith statement, my God has been fulfilled, or my joy has been fulfilled rather, He must increase but I must decrease, anchors us to a word that makes alive and silences our excuses and preaches Jesus Christ directly to our hearts. The glory always goes to God, according to John the Baptist, and not the things that we do. So that every act of salvation, so does every healing and wholeness, so does every baptism, every sermon and reflection that dares to proclaim the name of Jesus Christ needs to always focus and lift up the name above all name, and that is Jesus Christ our Lord. He must increase, but I must decrease, is the living pulse of the Gospel of John. This statement rescues us from the illusion of false holiness, false righteousness, and spiritual health. This statement again brings us back to the humble life of the rabbi from Galilee, the stories and the teachings shared along the seashore and dusty road of Judea, to the healing of the sick, to the table, to the cross, to the word, and to the promise. Jesus Christ alone is grace for sinners, faith for those who ask questions, for God is still speaking. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Buhat 20:35. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga ang kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang pagpahinumdum sa giingon sa Ginoong Hesus. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Let us now bring our offerings for the Lord.
Father God, thank you for the gift of life and the countless blessings you pour on us each day. Thank you for sustaining us with your unconditional love and grace. In gratitude, we offer you these gifts for the furtherance of your kingdom here on earth. In the mighty name of Jesus Christ, your Son, Amen. Sa magkakanta tana atong ihatag atong special offering diri sa front. Say this time, there are songs to the sing. Shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let us shine forevermore. Let us hear grace forever hear up. Send the light, send the light. Christ-like spirit everywhere we found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel. Let us shine forevermore. Let us now grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather heaven for the crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel. Let us shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel. Let it shine forevermore. Dako ang among kalipay sa pagpasalamat kanimo o balaan nga Dios. Kay ikaw nagadala kanamo sa pagdasig, sa pagpahinumdom o paghatag kanamo Ginoo sa pag kinabuhi sumala sa imong kabubuton. Salamat o among Dios nga bisan diay sa ginagmay namo nga mahimo sa among paglakaw, sa among pagpahiyom, sa among pagkatawa, sa pag-awit ug sa bisag unsa nga among buluhaton. Kami diay magpasidungog kanamo ug sama sa kinabuhi ni San Juan nga iyang gipaila ang among Ginoo ug siya ingon nga siya mag-anam og kadako og kabantugan samtang ako mag-anam og wala o dili na tingali hikalimtan, dili na mahinumduman diha sa buluhaton. Apan o among Dios ing-ana o sa punta ang among pagpaninguha nga ikaw gayod ang among kapasidunggan, dili ang among mga karbo o dili ang among personal nga mga tinguha. Salamat o among Ginoo sa imong pagpadala kanamo ni Reverend Timothy Vasquez Marquez ug maingon man Ginoo sa among pagampo
nga sa iyang pagtambong sa Founders Day sa Siliman uban sa tanan mga alumni nga madasigon usab mutambong sa nakalain-lain nga mga gikan sa nakalain-lain nga mga dapit. Ikaw magabalik pagpainit sa ilang hugma, gadasig o kalipay, ingon man usab kami nga magapadayon sa pagkinabuhi nga magatuman sa imong kabubuton. Ingon nga among misyon ang pagpadayag sa maayong balita ngadto sa bisan asang dapit kami mahimuyo o pagadadon sa among mga tiil sa pagpangalagad. Hinaot o among Ginoo nga magapadayon kami sa pagpasiga sa kahayag ni Kristo. Ang among mga kinabuhi mahimong giya ni adtong nawad-an og mga paglaom sama sa sakayan nga muhatod kami ngadto sa mga tao nga nawad-an sa ilang dalan o mutabok sa mga oportunidad sama sa tulay nga maghatag og kasayon aron o among Dios magauswag o magalambo ang imong katawhan kay kini mauman ang imong kabubuton kanamo. Sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo ug ang panalangin nagapadayon. Hinaot nga ang Dios Amahan magaandam sa inyong mga panaw diha sa buktong anak nga magagiya sa atong mga dalan ug ang balaang espiritu magalig-on sa atong mga panglawas. Ang atong mga tinguha giyahan sa usa ka Dios nga nagpadayag sa tulo ka personas, Amahan, Anak ug balaang espiritu. Amen o